Šta ako vam kažem da trenutni ritam svjetskih događaja nije samo niz slučajnih kriza, već simptom jednog ogromnog tektonskog pomeranja koje prijeti da potpuno izbriše pravila igre na koja smo navikli? Dok svet gleda u ekrane čekajući vesti iz minuta u minut, iza zatvorenih vrata se donose odluke koje ne menjaju samo sudbine pojedinih država, već kompletnu arhitekturu moći u kojoj živimo. Da li je moguće da smo na korak od trenutka kada će se stara paradigma građena decenijama jednostavno urušiti pod sopstvenom težinom? Prema analizama koje iznosi ruski ekonomista Mihail Hazin, mi više ne govorimo o godinama čekanja, već o mesecima. On upozorava da se ključni procesi u globalnoj politici i ekonomiji ubrzavaju do tačke pucanja, ali ovdje priča se komplikuje. Kada bacimo pogled na unutrašnje prilike u Sjedinjenim Američkim Državama, vidimo sliku koja je sve samo nestabilna. Prema dostupnim informacijama, Federalne rezerve, tačnije njihov fond za otvoreno tržište, nalaze se pod ogromnim pritiskom. Iako su zvanično zadržali kamatne stope, unutar samog tela postoji dubok razdor. Činjenica da su pojedini članovi glasali za povećanje svjedoči o ozbiljnim neslaganjima oko toga kako zaustaviti inflaciju koja prema Hazinovim procenama u realnim uslovima znatno prevazilazi ono što nam zvanična statistika servira. I tu dolazimo do ključne stvari. Podaci o industrijskoj inflaciji u SAD, koji su prema izvještajima u jednom trenutku iznosili preko 13% na godišnjem nivou, opomena su svima. Iako je došlo do blagog pada usled oscilacija cena nafte, stručnjaci poput Hazina tvrde da su te brojke i dalje pogubne za američku privredu. Zato je važno razumjeti sljedeće. U Americi su formirane specijalne stručne grupe predvođene Kevinom Orshom. Nije ovdje reč o pukoj provjeri papira. Kako tvrde pojedini izvori, te grupe čine ljudi koji su bili sklonjeni nakon velike krize 2008. godine, a njihov cilj je ništa manje nego rekalibracija finansijskih tokova. Hazin to poredi sa historijskim potezima iz ere Franklina Roosevelta, kada je budžet države naglo rastao u odnosu na privatno bogatstvo najmoćnijih porodica, ukazujući na to da je upravljanje kapitalom u ovakvim trenucima pitanje opstanka sistema. Međutim, pritisci nisu samo unutrašnji. Pogledajte Bliski istok i istočni Mediteran. Incident u kojem je dron pogodio američki tanker za prirodni gas u Egiptu nije izolovan događaj. On je direktno povezan sa borbom za kontrolu nad nalazištem Leviatan. Ta akvatorija, koju zahvata prostore od Kipra do Sirije, postaje poprište interesa Izraela, Turske i drugih regionalnih sila. Prema navodima medija, Izrael teži potpunoj kontroli nad Gazom i delovima Sirije, dok se Turska sa svojim ogromnim brojem stanovnika i hroničnim trgovinskim deficitom nalazi u nezavidnoj poziciji. Turska industrija, nekada potisnuta sa europskog tržišta, sada mora da traži novi prostor za disanje. Zato je, kako se navodi u izvještajima, turska ekonomija pod stalnim pritiskom devalvacije lire, što direktno utječe na životni standard običnog čoveka. U tom trenutku postavlja se pitanje gdje je Rusija? Prema Hazinovoj analizi, Rusija se nalazi u poziciji gdje ravnopravan razgovor sa Zapadom vidi tek nakon što se iskupi za kolaps iz 1991. godine. Prema informacijama koje se pominju, Zapad trenutno doživljava svaku spremnost Moskve na pregovore kao znak slabosti. Hazin je direktan, citiram ga. Ili će Rusija pobjediti na bojnom polju, ili će se suočiti sa zapadnim svetom koji se ruši pod sopstvenom ekonomskom krizom. On tvrdi da je zapadni paradigmatski model takav da Rusija u njihovim očima nema pravo na ravnopravnost. Zato se pominje da se rješenje mora tražiti na njihovoj teritoriji, ne nužno kroz direktne vojne napade, već kroz restauraciju uticaja nad bivšim sovjetskim zonama i ekonomski kolapsi koji, kako tvrdi Hazin, preti da zahvati SAD već na jesen. Ovo menja celu sliku. Uzmite za primjer poteze
političkog rukovodstva u Jermeniji, koje Hazin ocenjuje kao štetne po sopstveni narod, dok sa druge strane Gruzija pokušava da se ekonomski konsoliduje sa Rusijom kako bi izbjegla potpunu tursku apsorpciju. Pazite sad. Situacija je toliko napeta da se čak pominje i mogućnost prekida funkcionisanja gasovoda Plavi tok u Crnom moru. Za Tursku kontrola Levijatana ili uloga tranzitne rute postaje pitanje preživljavanja. Hazin čak ne isključuje ni mogućnost da bi Ankara mogla da povuče poteze slične onima iz 1974. godine na Kipru, što bi dovelo do direktnog sukoba sa Grčkom, još jednom članicom NATO-a. Ako se tome doda namjera Donalda Trumpa da povuče SAD iz struktura NATO-a, dolazimo do scenarija gdje se taj vojni savez faktički raspada. Dalje, na frontu, Hazin primjećuje da je takozvani duh Ankare, onaj neformalni sporazum o pošteđivanju određenih gradova u Ukrajini, prestao da važi. Udari na Lavov, Kijev i Odesu su prema njegovim tumačenjima signal da su u kijevskom režimu ostali još samo 2 do 3 nedelje pre nego što budu primorani i na donošenje radikalnih odluka. Istovremeno, u samim SAD unutrašnji pritisak raste. Ispitivanje Antonija Faucija pred kongresom, gdje se ovaj pozvao na 5. amandman, samo je vrh ledenog brega istraga o merama tokom pandemije. Također, pominju se i veze nikaragvanskih i venecuelanskih struktura, uključujući predsjednika Nicolasa Madura u kontekstu sumnjivih financijskih i trgovinskih tokova. Slušajte ovo. Kao dokaz da na zapadu nastupa potpuna kriza političkih opcija, Hazin navodi zahtjev američkog senatora Marka Rubija za hitnim sastankom sa Sergejem Lavrovom. Ako su ovi navodi tačni, to znači da su Trumpove opcije u vezi sa Iranom i Europom trenutno blokirane, pa se traži pomoć sa druge strane. Sa druge strane imamo predsjednika Kazahstana Kasima Žomarta Tokajeva, koji je u Omsku predložio zamrzavanje konflikta, što je Vladimir Putin odlučno odbio. Taj potez prema analizi potvrđuje da Rusija ne traži zamrzavanje, već izgradnju potpuno novog svjetskog poretka. Postavlja se pitanje, da li je zapadna ekonomija zaista toliko ranjiva da bi kolaps mogao uslijediti pre kraja godine, kao što predviđa Hazin? Ako se budžetski deficit SAD-a ne može pokriti, da li smo spremni za ono što slijedi nakon dolarskog sistema kakvog poznajemo? Kakvu ulogu u svemu ovome igraju regionalne sile poput Turske i Izraela i da li će njihovi interesi na Mediteranu biti iskra koja će izazvati još veći požar? Dalje, vratimo se na Tursku. Turska se suočava sa hroničnim i dubokim spoljno-trgovinskim deficitom. Turska industrija, koja je tokom 70. godina prošlog veka bila znatno manja od industrije Bugarske i Grčke zajedno, razvijala se uz oslonac na tržište Europske unije, odakle je u međuvremenu postepeno potisnuta. U tom trenutku postavlja se pitanje kako preživljava zemlja sa između 80 i 85 miliona pretežno siromašnog stanovništva. Odgovor leži u činjenici da Turska brani svoju ekonomiju kroz kontinuiranu devalvaciju lire, što direktno ruši životni standard njenih građana. Zbog toga je Ankara prinuđena da očajnički traži nova tržišta u svom okruženju. S obzirom na to da Jermenija i Gruzija ne mogu plasirati svoje proizvode u Tursku, već ih izvoze isključivo u Rusiju, geopolitička slika postaje još zamršenija. Hazin navodi da je Gruzija svesno izabrala ekonomsku konsolidaciju sa Rusijom kako bi izbjegla opasnost od turske apsorpcije, dok političko rukovodstvo u Jermeniji prema njegovim ocjenama vodi liniju koja je duboko štetna po interese sopstvenog naroda. Pored toga, Turska se suočava sa zastrašujućim rizikom prekida funkcionisanja strateškog gasovoda Plavi tok usled velike ranjivosti u vodama Crnog mora. Da bi uopšte osigurala sopstveni ekonomski opstanak, Turska mora ili pod hitno da preuzme kontrolu nad nalazištem ili da postane apsolutno nezaobilazna tranzitna ruta za taj gas ka evropskim potrošačima. Hazin procenjuje da postoji realna opasnost da Turska pokušava da vojnim putem zauzme Kipar, ponavljajući scenariju iz daleke
1974. godine. Takav potez bi automatski izazvao direktan oružani sukob sa Grčkom. Pošto su obe zemlje članice NATO saveza, sukob između njih doveo bi do faktičkog raspada ove vojne alijanse, naročito ako se uzmu u obzir i ranije poznate namere Donalda Trumpa o povlačenju SAD-a i struktura NATO pakta. Također, Mihail Hazin ocenjuje da se zapadna Europa nalazi u nezaustavljivom ekonomskom opadanju, dok je jedina održiva celina na tom prostoru područje nekadašnje Austro-Ugarske, koje obuhvata Italiju, Austriju, Bavarsku, Mađarsku, Slovačku, Sloveniju i Češku, a koje je predviđeno da u budućnosti funkcioniše kao neutralna tampon zona prema Ruskoj federaciji. Dalje, dragi gledaoci, u samoj srži ovog globalnog sudara leži fundamentalna istorijska nepravda. Prema analizama Mihaila Hazina, Rusija uopšte neće moći da razgovara sa Zapadom na ravnopravnoj osnovi sve dok mu se ne osveti za poniženje iz 1991. godine i raspad Sovjetskog saveza. Zapadni svet, u očima Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika, trenutno svaku sprednost Rusije da pregovara o ukrajinskom sukobu i globalnoj sigurnosti posmatra isključivo kao znak slabosti. Prema tom uvreženom paradigmatskom modelu, pregovori sa Moskvom mogući su jedino u slučaju njene potpune i bezuslovne kapitulacije. Hazinu je potpuno jasno da Rusija ovakvu poziciju može da izbjegne na samo dva načina. Prvi, ujedno i najteži put, jeste apsolutna pobjeda u otvorenom oružanom sukobu na bojnom polju. Drugi put je kolaps celokupne zapadne ekonomije, katastrofa koju ovaj ekonomista predviđa već godinama. Kako sam Hazin naglašava u svojim izjavama za medije poput Sputnika, moramo shvatiti: neće pregovarati sa nama dok ne pobedimo na bojnom polju. Ne zato što nas preziru ili nešto slično, već zato što je njihov paradigmatski model da nemamo pravo na ravnopravne pregovore jer smo izgubili 1991. Dakle, to je jedna od dve stvari. Ili moramo reći: nismo izgubili, gledajte, osvojili smo Kijev, osvojili smo Varšavu, osvojili smo Carigrad. Druga opcija: momci, izgubili ste. Niste uspjeli zadržati svoje dobitke, srušili ste se od vlastite veličine, suočavate se sa potpunom financijskom krizom. Ako sebe smatrate pobjednicima, pokažite im. Dragi gledalci, iz ove perspektive postaje jasno da se pitanje ravnopravnosti sa Zapadom ne može rešiti u nekim sterilnim diplomatskim kabinetima, već isključivo na njihovoj sopstvenoj teritoriji. Pritom se, kako naglašava Hazin, stvar ne može ograničiti samo na uske okvire ukrajinske teritorije, već se nužno radi i o obnavljanju istorijske sovjetske zone utjecaja. Ako ovaj proces bude propraćen i neminovan ekonomskim sunovratom u zapadnom svetu, krajnji uspjeh Rusije bit će još impresivniji. Zato Hazin otvoreno poručuje da SAD trenutno nisu u stanju da pokriju svoj astronomski budžetski deficit, što direktno prijeti kolapsom celokupnog zapadnog financijskog tržišta, a posljedično i urušavanjem globalnog dolarskog sistema. Prema dostupnim informacijama i procenama, zapadne strukture više gotovo da nemaju nikakve rezerve ni resurse za održavanje veštačke stabilnosti sistema, a taj sudbonosni financijski slom mogao bi da počne već ove jeseni, za 2 mjeseca. Na kraju balade, kada se podvuče crta pod ove ekonomske modele i geopolitičke slomove, dolazimo do suštine koju nam Hazin sugeriše u svojoj zapaženoj knjizi Posljednja kriza kapitalizma, čiji je prvi tiraž od 5000 primjeraka rasprodat u rekordnom roku. Duboka ekonomska analiza nam pruža mnogo jasniju, precizniju i ogoljeniju sliku aktuelnih svjetskih kretanja nego klasična i ušećerena politologija, jer matematika i ekonomski parametri bez greške definišu tačne granice održivosti bilo koje državne privrede na planeti. Dakle, ovo menja apsolutno sve i otvara niz teških pitanja na koja moramo potražiti odgovor. Da li verujete da će se proročanstvo o ekonomskom kolapsu Zapada obistiniti već ove jeseni? Da li obnavljanje nekadašnje zone uticaja jedini je način da se globalni odnosi vrate u ravnotežu ili nas čeka period
najdublje krize u modernoj istoriji čovečanstva. Kakav je vaš lični stav? Da li će se zapadni dolarski sistem urušiti pod sopstvenim dugovima ili će politički vrh u Vašingtonu pronaći način da preživi i ovaj udar? Napišite nam svoje mišljenje u komentarima i podelite svoju procjenu ove geopolitičke drame. Svako dobro, dragi gledalci!